बहुत जन रानीपंडा गांडे भी लगुंट बहुत जन भी कहते रानीपंडार औकात नहीं यात्रा पार्टी करें यात्रा पार्टी बंद हो पैसा नहीं आज्ञा ठीक अच्छी रानीपंडार औकात नहीं रानीपंडा पाखे पैसा नहीं रानीपंडा यात्रा पार्टी कर जो 3टा वार्ड कहते ना मुझे भी कहूँ जदि ऊपर जड़े अच्छी जदि जगन्नाथ आशीर्वाद थी ना मो बापा माँ आशीर्वाद थी ना कौ माइकलाल मो यात्रा पार्टी को आगू नापी रोकी पार आ जी मो टेंट हाथ मार कि मो कलाकार हाथ मार मुझे हाथ हाणिक जेल जी मुझे एति कहीदेली कहीं एमती घटीगला आपण मैंने जानते रिसेंट कलाकार मैंने ए पार्टी पैसा नहीं सीटी जाऊँ से पार्टी पैसा नहीं एटी बर्तमान मो पाखे भी से भाया किसी जिनस है जो फल मुझे रिजेक्ट जाइए आज भी कही रखुच्छी जदि मो आर्टिस्ट रु गोटाए आर्टिस्ट दिहरे किए हाथ लगेदेव मो ना रानीपंडा नुह मु कौन मु समय देखिदेवी किछि मालिक डरुचंती कि रानीपंडा मालिक संग आसले कि रानीपंडा मालिक आनिले सेमानकर आउ नियाती 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 किछि मालिक एमती बाबुचंती किछि मालिक भी मते डोमिनेट करूचंती किछि मालिक भी मते मो चरित्र उपरु को आक्षेप करूचंती आ को मालिक से किया आपण मान टिके सेमान चाहना रानीपंडा मालिक होन नियाती षडयंत्र चलीछि आ सेमान चाहना कि रानीपंडा मालिक होन सेमान चाहना सेमान चाहिए केमती अरे रानीपंडा 5000 टंका रे यात्रा पार्टी गांडी हलुथला तांको अनुष्ठान में रानीपंडा नाचुला से केमी चाहिए रानीपंडा आगू जाऊ गोटे यात्रा पार्टी करूँ तार गोटे हाइलाइट हो तार ना कमाऊ से 200 परिवार पोषु गोटे मालिक हो से चाहिए आ बाकी रहा जो लोक कह हृदय प्रणाम जनइबी आज सांबादिक सम्मिलनी डाकिमार कारण है सारा ओडिशा रे 4.5 कोटी ओडिया जानी जे रानीपंडा यात्रा स्वर्ण मंदिर को टेक ओवर करेंगे बोली मैनेजमेंट हिसाब से बुझे बोली किंतु मोर किछि व्यक्तिगत कारण पाई मु सेथिरु ओहरी जाइछि मु आउ स्वर्ण मंदिर नेबी नाही आज 4.5 कोटी ओडिया आगे मु परिप्रकाश कली एवं स्वर्ण मंदिर प्रयोजक पिंटू बाबू को भी कही रखुछि आपणकर अनुष्ठान रु मु विदाय नेउछि आपणक अनुष्ठान मु आग को नहीं पारु नाही सेथिपाई मु क्षमा प्रार्थना चाहिए आपणक ठारो एवं जदि आपण आग को आपणकर अनुष्ठान को बढ़ावा पाई चाहूँगी ताले बढ़ातु प्रभु पाखे मोर प्रार्थना आपणकर अनुष्ठान उत्तरोत्तर उन्नति करू आपण नेइतले धूमधाम माने ताको माने सेलिब्रेशन भी करथिले कि कोन घटिला किछि दिन अंतर रे आपण से अनुष्ठान विदाय नउथलो आपण को देखि कि जो कमिटी माने आपण को बुकिंग करथिले सेमान को कोन सेमान टंकार भी भविष्य भी कोन अछि निहाती भाव रे जे बहुत गुड़े घात आ प्रतिघात बाधा विघ्न आसला जो फल मु पछघुचा देदेली द्वितीय कथा रानीपंडा हारिबा लोक नुहे कि रानीपंडा यात्रा जगत रु यात्रा पार्टी करिबारु पछघुचा दौ नाही रानीपंडा को समस्त कहले ओडिशा रे जे रानीपंडा यात्रा पार्टी मालिकाणी जदि रानीपंडा यात्रा पार्टी मालिकाणी ताहले आज्ञा माने आपण कहतु जे जदि रानीपंडा यात्रा पार्टी मालिकाणी होउची ताहले सी निजर ओन यात्रा पार्टी न करी अन्य कहा यात्रा पार्टी को कौन पाई आनिकी चलेब से मु सिद्धांत नेली जे मु निजे मोर यात्रा अनुष्ठान टे मु गठन करी से मु द्रुत प्रस्तुति पत्र अच्छी एवं जो कमिटी भाई माने मते आसी स्वर्ण मंदिर ब्रांड रे बुकिंग करथिले सेमान को कहबी जदि आपण माने पैसा फेरेबा पाई चाहूँगी आपण माने निहाती भाव रे पैसा फेरे नहीं पारे मोर आखड़ा आरंभ हेले नुआ यात्रा पार्टी आखड़ा आरंभ हेले एवं जदि आपण माने मो अनुष्ठान को नबाकू चाहूँगी निहाती भाव रे आशा रखी हाथ जोड़े निवेदन अनुरोध करी मोर जो आसंता नुआ यात्रा पार्टीर नामकरण मु वर्तमान करी मो पाखर भी पेपर रेडी होकी अच्छी से अनुष्ठान टी को आपण आसी बुकिंग करंतु एवं मोर जो महत्व उद्देश्य को आख्यागर रखी मु नुआ यात्रा पार्टी करुच्ची मो महत्व उद्देश्य को सक्सेस करांतु एवं मो अनुष्ठान को समस्ते बुकिंग करंतु आसंता जुलाई 7 तारिख रे मोर यात्रार मुहूर्त एवं आखड़ा पूजा होउची एवं सेठी आपण माने आसंतु आसिकी मो पार्टी बुकिंग करंतु कलाकार जो माने आपण जो मान को आपण बुकिंग करके आबा से कलाकार माने रहिबे ना किछि कलाकार को नेकी कोन निहाती भाव रे जो कलाकार बुकिंग हेतिले रानीपंडा मुह को चाहि बुकिंग हेतिले को माने स्वर्ण मंदिर पाई बुकिंग हे नांती रानीपंडा संगे से माने
ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଣୀପଣ୍ଡା ଯୋଉଆଡ଼େ ଯିବ ସେମାନେ ସିଆଡ଼େ ଯିବେ। ତ ଯଦି ମୋର ଯେତିକି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିହାତି ରହିବେ। ଯଦି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜଣ ଚାହିଁବେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଆମେ ରାଣୀପଣ୍ଡା ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ରହିବୁନୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି ମୋ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦେବେ। ସେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର କୌଣସି ମନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଲଗା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦେଖିବି। ଏତେ ସବୁ ହେଇଥିଲା ହଠାତ୍ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା କି କାହିଁକି ରାଣୀପଣ୍ଡା ନିଜେ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭିତରେ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଖୋଲି କହିକି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମୁଁ ବଦନାମ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲି, ନିଜେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲି। ଲେଡି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ନାଟକ ମୋରି ଷ୍ଟୋରି, ମୋରି ସଂଳାପ, ସବୁ ମୋରି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରିବି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିଟି ନିଜେ କରୁଛି ନିଜ ଖଟଣି ଧନରେ, ସେଇଥିରେ ସେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନାଟକ ଲେଡି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ହେବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ବି ହେବ। ମୁଁ ଦୁଇଟା ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ନାଁ ମୁଁ ନାମକରଣ କରିକି ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ସବୁ ମୁଁ ପେପର ରେଡ଼ି କରିସାରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ, ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇଛି ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ, କାଗଜପତ୍ର ବି ମୋର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ନାଁ ହେଉଛି ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୋର ଓନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଦିନରୁ ମୋର ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡଟି ମାନେ ମୁଁ କରିଛି ମୋରି ନିଜ ନାଁରେ। ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଜର ମୋର ଓନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ମୋ ନିଜର ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପର ଲୋଗୋ ବି ମୋର ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଦିନ ମାନ ଭିତରେ ମୋର ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପର ଲୋଗୋ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହୁ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ମୋର ପାର୍ଟି ବାହାରୁଛି। ରିଏଲସେଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ବାଳକାଟି ଦୋଳ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ। ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଭଲ ଭଲ କଳାକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ରହିବେ। ମୋର ଟିମ୍, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଡାନ୍ସ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ରହିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟତା କରିପାରିବିନି ଯେ ଅଲବତ୍ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକୁ ନିଅ। ଯେଉଁମାନେ ରାଣୀପଣ୍ଡାକୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ହୃଦୟରୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବେ, ହୃଦୟରୁ ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଦୟା, ମାୟା, କ୍ଷମା, ପ୍ରେମ ସବୁ ଥିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ଆଶା ଆଉ ଭରସା ସେମାନେ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକୁ ନେବେ। ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା, ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଯେଉଁ କଥାର ଅଛି ଅଙ୍ଗୁର ନ ଖାଇ ପାରିଲେ ଖଟା, ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଅଧିକ କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ମାଷ୍ଟରମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ନାଟକ, ଆଜ୍ଞା ମାଷ୍ଟରମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନୁହେଁ, ତୁମେ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଭିନୟ କରିପାରୁନ। ଏଇଟା କୁହ, ତୁମେ ଯଦି ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ ଥିବ କହିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ଅଧା ପାଟିରେ, ଅଧା ପେଟରେ, ଅଧା ମୁହଁରେ, ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ, ସେ ଭାବ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ଅନ୍ଦାଜ ଯଦି ନ ରହିଲା, ଗୋଟେ କଳାକାର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଦରକାର। ତ ସେମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ କଳାକାର ହେବେ କେମିତି, ଭଲ ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜାଣିବେ କେମିତି, ମାଲିକମାନଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା ବୁଝିବେ କେମିତି। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସଞ୍ଜୟ ବଳଙ୍କ କଥା ତ କହିନି ଏଠି, ନୋ ଡାଉଟ୍। ସଞ୍ଜୟ ବଳ ବି ଯାତ୍ରା ଜଗତର, ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଭଲ କଳାକାର ଜଣେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଦେବେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଥିବ। ସଞ୍ଜୟ ବଳ ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ଼ କଳାକାର ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ କଳାକାର କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ଭାବିଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ କହିଥିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ କାଲି ଯାଇକରି ସବୁ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରିକି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଫେରାଇଲେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବିବାଦ ହେଲା, ସେ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା କରିବେନି। ସିଂହବାହିନୀର ମାଲିକ ଯେଉଁ କଥା କାଲି ସନ୍ଦୀପ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହ୍ନା ବି ତାଙ୍କଠୁ ଅଗ୍ରିମ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଲାଗୁନି, ଫ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ କାହିଁକି ନିୟମ ଲାଗୁନି, ଯେ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସେ କଥାକୁ ନେଇ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁଦିନ ରାଣୀପଣ୍ଡା ମାଲିକ ସଂଘରେ ପଶିବ ସେଦିନ ଆର ରଫା ଦଫା କରିଦେବି ମୁଁ ରଫା ଦଫା। ସେଥିପାଇଁ ସମୟକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି,
जगन्नाथंकर आशीर्वाद एवं मो ग्रामदेवती एवं मो इष्टदेवी मंगला माँ गौरी माँ तारातारिणी माँ उग्रतारा माँ भट्टारिका माँ चर्चिका माँ कालीजाई समस्त आशीर्वाद रहू मोर यही यात्रा नाट्य मंडपटी आगक आगक जाऊ समस्त आशीर्वाद भल पाइबा कोई विवाद उठिबन तो कारण आपण सिंहबाई नेले कोन जेटू सॉरी मंदिर नेले कोन जेटू छाड़ी शुणु आज्ञा एटा हूँ मोर ओन प्रोजेक्ट सेठी मु छाड़बार कारण अनेक अच्छे जोटा मुझे कहूँ चाहूनी तेणु यहाँ मोर ओन प्रोजेक्ट यहाँ मोर ड्रीम प्रोजेक्ट माने एते खुशी सेलिब्रेशन ला अपन काई छाड़ देबी कोन कितता सबू कथा तो खोली कही होनी किंतु ऑफिशियली मु जणैया चाहूनी किंतु नॉन ऑफिशियली बहुत सब जानि दैछंती लोक ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାଲି ସଞ୍ଜୀବ ପାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପିୟୁଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମାଲିକ ସଂଘ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଏଇ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଅଲଗା ଲୋକ ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଲଗା ଲୋକ ନୂଆ କରନ୍ତୁ बास बास आपण बढ़िया क्वेश्चन टे कले वर्तमान भी जमी राणी पंडा नुआ अनुष्ठान करिया जाऊँगी बहुत जनकर बहुत प्रकार मत आसूची बहुत जन राणी पंडा सागर झगड़ा भी कर सारे बहुत जन राणी पंडा गांडे भी लगुंट बहुत जन भी कहते राणी पंडार औकात नहीं यात्रा पार्टी करें यात्रा पार्टी बंद होपाखे पैसा ना आज्ञा ठीक अच्छी राणी पंडार औकात नहीं राणी पंडा पाखे पैसा ना राणी पंडा यात्रा पार्टी कर जो 3टा वार्ड कहते ना मुझे भी कहूँ जदि ऊपर जड़े अच्छी जदि जगन्नाथ आशीर्वाद थी ना मो बापा माँ आशीर्वाद थी ना कौ माइकलाल मो यात्रा पार्टी को आगू नापी रोकी पारनी आ जी मो टेंट रे हाथ मार कि मो कलाकार हाथ मार मुझे हाथ हाणिक जेल जी मुझे ये कहीदेली कहीं एमती घटीगला आपण मैंने जानी रिसेंट कलाकार मैंने ए पार्टी पैसा नहीं सीटी जाऊँ से पार्टी पैसा नहीं इटी आउट बर्तमान मो पाखे भी से भाया किसी जिनस है जो फल मुझे रिजेक्ट जाइए आज भी कह रखुच्छी जदि मो आर्टिस्ट रु गोटाए आर्टिस्ट दिहरे किए हाथ लगेदेव मो ना राणी पंडा नुह मु कौन मु समय देखेदेवी କିଛି ମାଲିକ ଡରୁଛନ୍ତି କି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ମାଲିକ ସଂଘ ଆସିଲେ କି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ମାଲିକାଣୀ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ निहाती 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 किसी मालिक एमती भावुं किसी मालिक भी मत डोमिनेट करुँच किसी मालिक भी मत मो चरित्र उपरको आक्षेप करो मालिक से किए आपण मैंने ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ निहाती षड्यंत्र चली ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ से तो चाहूना से चाहिए केमती अरे राणी पंडा 5,000 टकर यात्रा पार्टी गांडी हलाऊला अनुष्ठान भी राणी पंडा नाचुला से केमी चाहिए राणी पंडा आगू जाऊ गोटे यात्रा पार्टी करूँ तार गोटे हाइलाइट हो तार ना कमाऊ से 200 परिवार पोषु गोटे मालिक हो से चाहिए आ बाकी रहा जो